Sabot niyo, pwede sa kalbay, sa kuragi. To Doruba, to Pastor Montes! Pagaw, salamat kung nagkamulpot. Sirin na Chamba! Sirin na Chamba! O Chamba gihapo kay Chamba na. Baya na. Sid. Pinadalang bola, pasa kay Kabundok. Kabundok, tumira ng 3. Wala, kuha ni. Lumpas to Kaime, tuwaingon. Uy, wala, kuha ni Mangasa. 24. Arbiter. 24. Sid, kinilapit, itinira, wala kuha ni Wahingon. Wahingon, pasa kay Kahime. Kahime ngayon, dinadalang bola ni Kahime. Kahime on drive, pasa kay Durua. Durua to Montes. Sumabit. Tres na kitira, kadiri-pili sa Apeke. 1 point na ito. Kabundok, pasa kay Makasa. Makasa dumidiskarte. Makasa on drive, pasa kay... Ay, wala! Agawang sundutan ko. Ato na, Kahime! Nag-iisang ikaw. Last 55 seconds. 50 seconds. 8 seconds violation kita. 8 seconds violation. Wala dahil katabok ang bulang adi. Kitpasa mo, kinbalik niya sa imo. Pare mo pindutan to. Kirani. Sige lang. Di mo. 8 seconds kita to. Lumas na presidente kay Marador. Kaya pos klaro man, kita na lang. 40 seconds. Wahingon. Uy, ganda si Wahingon. Last 35 seconds. Sid, may diskarte si Sid. Sid, pasa kay Makasa. Makasa ay kinasa. Wala, agawang sundutan. Kuha ni Wahingon. Last 25. Kahime, pasa. Wahingon. 2 points. Last 15. Last 10. Pare na shot clock. Sid, itinira yung malayuan. Wala. Last 5. Baltok to luntaw. Pasa kay Alpag. Pasa. Tinira. Ayos. Daguman. Yan. To Magidato. Pasa kay Magbutay kay Tablon. To Magidato. May foul, sumabit, wearing number. Poste Malaon, dumidiskarte. Poste Malaon. Pasa kay Luntaw. Lumutaw. Loy, may sumabit. Wearing number 5. Nabog gani. Dito sa iba rin. Souvenir. Uy, travel kita. Magidato Tomedo. Wala, kuha pa rin. Uy, wala yung nag-rebound. Kuha ni Magidato. Nanutok niya sila. Dumalaon, dumidiskarte. Pasa kay Alpog. Baltok. Nagpinsar pa yan ini. Alpog! Wala. Kuha ni Luntaw. Ay, pasa kay Noronya to Alpog. Shoot! Tinira. Baltok tagod man. Kaya para di ka puno-korean na, siya na lang matira. Kaya di ka naninira. Sawa, ito na, Daguman! Ito na, bawi gyapon. Asya nga yan. Okay. So, Guades on the Uy, wala kuhaan ni Tablo.
Remaining time 7 minutes and 25 seconds. Nagkukras na, nagkukras. Arasong langit sini. Tumalaon, nagpumilit, kuha ni Daguman. Daguman itinira, wala kuha ni Guadis. Guadis pasa kay Mihido, to Maginato. Maginato on the move. Uy, may sumali pa. The shot is basket foul number 33. Noronya, second personal foul. Warning for penalty. And harvester. Bonus shot. Ay, mahina. Kuha ni Lumtaw. Lumtaw to Alpog. Wala. To Daguman. Oy. Malaon. Wala kuha ni Daguman. Wala pa rin kuha ni Magina. Ay, may foul. Foul on number 8. Alpog. Second personal foul. Penalty. Penalty. Kuha ni Lumtaw pasa kay Alpog Tudaguman. Uy, may foul. Firing number. Ang record kasi sa iya. Team foul. Noronya. Uy, kuha ni Tablon. Uy, wala. Uy, down. Nabangan. Tinira. At pula. Guadis. Uy, napitawan. Pasa niya dumalaon drive. Tinira. Wala. Tira. Daguman. Wala ko ni Guadis. To Maginato drive. Ay, napitawan ko ni Tablon. Maginato na sumabit. Wearing number 33. Noronya. Third personal foul. Penalty. Time out. RCU Warriors. Bali na 5 ba? Bali na 5. Balik na kita 5. Bilin lang, Pedro. Bantayan na yun si Pastor. Scorman. To Duruha. Umatras si Duruha. Pasa kay Wahingon. 10 to shoot. 5 to shoot. Wahingon. Wala. Kuha ni Francisco. Sakuragi. To Makasa. Makasa. Long pass to Wahingon. Uy, may foul. Wearing number 44. Francisco Sakuragi. Second personal. Kahime nagpumilit. Pa-shoot. Kuha ni Duruha. 8 to shoot. Ay, ito na. Idang to. Wow! Ito naghihapon. Kasabot ko ba idang na. Parang ganyan. Joke. It's a prank lalo. Pareho na ni-score. Montes. At tula. 3. Walay gandang bantay ni Francisco. Walay bantay. Dalawa kang lamang. Badol. Diba si Pastor? Sid. Pasa kay Makasa. 8 to shoot. Tulsa ipinilit. Wala. Tinira. Wala. Kuhaan sundutan. Kuha pa rin ni Makasa. Tinira ni Altuna Francisco. May foul. Foul on number 9. Time out.
Pasio Warriors. So na, 10 piso. Sino? Piso. Pagkila to? Oh, sige. Sino? Oh. Sige, balik na lang. Si Kabundok. Alian si Kabundok. Harvester. Alian si Kabundok ay naglit na o ulog. Kabundok. Kabundok, balian lang. Kabundok. Baliwan si Kabundok, baliwan. Naglit na o Siguro na ko, may flower. Dere ka na si Guades. Diri si Guaris, diri. Dere ka na si Guades. 16. Kamu pili. 16 ka na. Mehido. Ay, Dere ka na si Guades. Dere si Guades sa Mehido. diri ikaw. Si Mihido. Mehido. Si Mihido. Bayo kang kono. Si Mihido. Wala di segundo. Oy! Ay. Remaining time, wala segundo din. 3 minutes and 25. Wahingon na pumilit, Wahingon. What a move! What a shot! By Wahingon. Bata pa. Bimog. Wadaw, Kobe moves. Siya daw Kobe moves. Ito na, kinasukan na din. Kasi, oy. Pasensya na ka ba? Kay Melinet tinapasalo yung 35. 35 paritay do. Okay. Pasa kay Sid. Si Duminiscarte. Pasa kay Makasa. Makasa! Pinilit. Wala. Kuha ni Durua. Durua pasa. Pasa. Ato na. Ay. Ato na. Napalan. Natapalan. Naabutan. Ilan kanina? Bilin kasi kanina, second 5, si Kuan, Wahingon. Second five. Okay. Pasa kay Kahime. Dumidiskarte. 14 to shoot. Wahingon. Pasa kay Anabiso. May foul. Kuha ni Kahime. 10 to shoot. Tinira ng malayo. Wala, kuha ni Durua. Oy, may foul. Foul on number 12. Dulsa. First personal foul. Penalty kita. Sid, pinadalang bola ni Sid. Sid ngayon. Trade, pasa kay Makasa. May foul. The shot is basket. Foul on number 9. Doronya. Anabiso. Second personal. To Kahime. 1 minute and 15. Wahingon. Tinira. Pataw si Wahingon. 46-40. Tulsa on drive. Pasa kay Pinido. Favorite shot. 3 point by Mehido. With smile pa ko dito, no? With smile. 43. Kahime to Wahingon. Nabitawan. Wahingon. At tunaliwat. Badaw. Last 25 seconds. 18 seconds. Sid na. Ay, may foul.
Sumabit si wearing number 1. Wahingon first personal foul. Penalty kita. Penalty. 15 to shoot, 15 seconds. Penalty kita. Harvester. Waray na kang timeout sa first half. Consume. Na-consume man yung first half. May second half pa. 15 seconds wa. 15 seconds. Last 15 seconds, ha? Pangalawa. Wala. Uy, may... Pangalawa. Oh. Full tank yapon. Wash out. Can cutify. Dulsa. Tinira. Wala. 5 seconds. Mabasar na lang. Tinira. Time for the second. To tablon to Guades. Guades. Dumalaon. Dumalaon. Diminiscarte. Pasa kay Daguman. Daguman. Pinilit. Wala. Magidato. Mato tablon. Ayos. Nagana na si tablon. Lala. Pasa kay Dumalaon. Wali. Kuha ni Mihido. Mihido pass on Magidato. Magidato. Magidato on drive. Pasa kay tablon. Wali. Kuha. Luntaw. Pasa kay Daguman. Dagoy. Sumabit si wearing number 16. Mihido. Mihido. Second personal pa. Wahingon. Wahingon. Ay. Tap ni tablon. Tap ni tablon. 10 to shoot. Pasa kay Daguman. Daguman. Ibagod niya si Daguman. 2 points. Pay Daguman. Caesar lang eh. Caesar. Kaya kakulop na ginuman siya. Wala siya kakulop. Caesar. Pasa. Kuha. Uy! Maugya po. 12 to shoot. 12 to shoot. 12 to shoot. Magidato. Magidato. Uy! May foul. Sinong foul? Wearing number 8. Alpog. Baltog. Third personal foul. First team foul. Okay. 14 to shoot. Wash out. Kan Alvarez. Yan na niya Chaser. Kakulot na ginuman siya. Pasang ka. Mihido. Favorite shot. Wow! 3 point by Mihido. Oh, pa yung katurog ni Mihido. Piraw lang ini. Alpo. Ata. Lugod. Itira ko lang. Daguman. Agdan. Wala ko. Wani magbutay. Magidato. Duminiscarte. Magidato. Oy, the shot is basket foul on number 32. 32. Wahingon on the move using the board. Lalabas pa. Magidato. Pasa to tablon. Wale. Alpog pasa kay Daguman. Uy, nasundot. Kuha ni tablon. Ay, pinasa to Magidato. Wala. Malaksi masingido. Pasa kay Magidato. Oy, may foul. Foul on number 1. Wahingon. Second personal foul. 3 team fouls. On the earth kita. Magidato. O ng 3. Rebound kita.
Oh, ay na-shoot. Ay, kuha pa ni Magidato. Magidato, agawan, kuha ni Luntaw. Harap-harapang ginagawang bola. Luntaw, Luntaw, pasa. Ay, yakalakay, gol. Bola nila mula. Walang tao, wala pa rin. Agi. Pagkakataon na kung talto. Pan-highlight. Kuha nila hingon. May sumabit. Wearing number 5. Magbutay. That is your second personal foul. Second team foul. Hop, time out. RCU. Magidato, dumilistar si Magidato pasa kay Tablon. Walang tao. Mahupay ko tumukot si Tablon. Dukot nga ng gabi. Sayang pa. Dumalaong nagpumilit si Dumalaon pasa kay Wahingon. Adto na. Wahingon. Okay. Tablon nagpumilit. Ay, adto na. Nangaupay lugod. Kuhan na. Nahihirol na. Pasa kay Wahingon dumidiskarte. Wahingon. Ay, wali. Kuha ni Daguman. Pasa kay adto na. Nanod to. Airball. Okay. Tawa na Tablon, tawa. Lamang. Daguman, pasa. Ang ganda ng pasa. Ganda ng resulta. Yan. O magbutay pasa kay Tablon tumihido. Agawan, kuha ni Mido. Dribble pasa kay Tablon. Don't to shoot. Magidato on drive. May foul on number 1. Wahingon, that is your third personal foul. Warning po. Balik kita lima. Bigin na si Magidato kay Petro. Balik kita lima. Pastor Montes ng malayuan. Wala kuha ni Sid. Long pass to Dulsa. Ito na, Dulsa. Okay. Lamang na. Time out. Harvester. Okay. Wahingon. Pinadalang bola pasa kay Daguman to Montes. 2 points na Lapay. Dos la. Sid, pinadalang bola ni Sid. Dumidiskarte si Sid pasa kay Dulsa kay Francisco Sakuragi. Baga nagpulos ang lubi. Pasa kay Daguman pasa kay Montes. Pastor Montes tinira. Badaw matindi ko si Pastor. Maupay ang katurog. Makasa nagpasa kay Guadisto. Sid na dumidiskarte pasa kay Guadisto at tunalat si Dulsa sa ilalim. Nadali sira ni Dulsa. Kuha ni Daguman nag-make natapalan. Nakuha ni Makasa to Sid kayon niya pasa kay Dulsa. Nakuha pa rin ni Dulsa. Alain, lamang na ang RCU Warriors. 70-65.
Lima na ang lamang. So, Wahingon dumidiskarte, Wahingon, Kobe mo, wala, kuha ni Makasa to Tulsa to Guadis, pasa kay Tulsa to Makasa, nilito ang mga kalaban, pati referee nalito. Montes, bang! 3 goal by Pastor Danny Montes. Bantay kung maniyo ba daw? Naginit. Humihirit kung si Pastor Danny. Humiinit. Pasa kay Guadis. Matira na, Chris. To Makasa. Makasa. 5 to shoot. Makasa. Oy, may foul. Foul on number 9. Anabiso, third personal foul. Penalty na kita, penalty. Unang tira ni Makasa. Ikinasa. Igo. Shoot daw. Pangalawang tira ni Makasa. Pastor, apa sumang kamot? Apa sumang kamot niya, Ikinasa na Pastor? naman. Pak! Okay. Oy, so Kahimi, dinadala ang bola ni Kahimi, pasa kay Daguman, to Kahimi, to Wahingon, 8 to shoot, 5 to shoot, ay, may foul on number, Pastor Danny, so lumayo, Pastor Danny pa rin, 5 to shoot, on my foul. Unang tira ni Pastor. Sa tres tira. Tidak. Ton. Uy, horay. Pasa kay Makasa. Makasa to Dulsa to Makasa. Yes. Finish. 1-8. 1 minute and 5 seconds. Tinira, wala, kuha ni Guadis, to Dulsa. Dulsa! 50 seconds. By Dulsa. Oras. Last 45 seconds. Kuha ni Daguman. Daguman on the move. May foul on number sa. Uy, nakuha ni last 29 seconds. 17 to shoot. 15 to shoot. 10 to shoot. Ito na. Tinira na. Okay. Last 15 seconds. Ito, nakuha. Ay, okay. Okay. 11 seconds. 11 seconds. 7 seconds. Ikaw, si Kadan. For the third quarter. Oh, last quarter kita, ha? Terus ko 70. Ah, 70. Oxygen udah balik oxygen. Oxygen udah balik. Sindi? Oxygen. Sabi ka lang, nagpababad ka pa. Ulwan ang tayo, gidila yan na. Naiyak pa kami, di ba? Ata! Ahuwan, sa kuwan, mixed division. Ya ada 1 minutes ba ya? Kaya na tayo mga 2 minutes. So, Ini ko kuan alas kuan di ba? okay ka lang, ay.
Paway ka 10 minutes. 2 minutes ka lang sulod. Dati na pa kanina. That one. Okay. Last quarter na kita ha. Last quarter period. 10 minutes na lang. Ay, one. Last quarter Isa lang, period. Ano yun? 10 minutes lang. Pandua pala na, no? Pero sa mga fan na yan, Third game. All World versus Mr. Aquino. Waray. Ay dumalaon, lumutaw, wala. Kuha ni Guades. Guades to Magidato. Magidato on drive pasa kay Guades. Guades pasa kay Makasa. Makasa nag-break. Wow! Amugay! Badaw nga mo. Move on. Ito move on. Kuha ni Wahingon. Wahingon. Kobe move. May foul. Wearing. Kuha. Ay, may foul. Foul on number 16. Mihido. Third personal foul. 2 team fouls. To suhot. 10 to suhot. Luntaw nagpumilit. Okay. Magidato. Yung diskarte si Magidato. 12 to shoot. Magidato 12 to shoot. To Guades. Kuha pa rin ni Magidato. Ay, bada. May sumapit. Wearing number 10. Daguman. Third personal foul. Penal. First team foul. Ako rin chini kaya sa kamot na may nalamit na silikat eh. On the earth kita, on the earth. Nahingi naman. Nice foul. Siling sa lima partner. Nice foul. Nice foul pa yun ang ka-teammate. Pangalawa, nice foul gihapon. Ay, adimal, taplon. Harin dila, harin. Waray, nice foul manggod. Kaya may skill, taplon. Kuha ni Dumalaon. Wow! Dumalaon, natin na si Dumalaon. Badaw, tuloy ang kinukuanan. Pasa, taplon. Okay, 8 seconds violation kita. 8 seconds, waray ka makatalok sa bola. Okay. Manla ni quarter para magbalik ako. Magkuhan lang. Dire. Kung saan lang tulong ang kaptan, kalambor. Sige na, God. Okay, kuha ni Makasa. Makasa nagmamadali. Makasa Magidato. Nakuha ni Guades. Uy, bola dito. Okay. Kumain ko. Uy! Noon yan ay atong commentator na ay ma-update ko na siya, ma-update na nila. Tumukol, Daguman! 2 points, 1, 2. Time out! Sa YouTube channel, Bolero TV. Just search only the EDVA, then our channel is makikita na.
Ayan, Makasa ngayon ng dua diskarte. Pinipatayan ni Gumalaw, 12 to shoot, 10 to shoot. Pinasakay, tablon, 5 to shoot. Naghihirap, 2 minute, may tawag na foul. Foul on jersey number 64, holding it foul. That is Pastor Montis. That is your first personal foul, 2 team fouls. 14 to shoot. Bola ngayon ni Donsa. Pinasa ngayon kay Magidato. Back to Donsa. Paribatek. Wala. Takuha ni Luntaw to Daguman. Lumipad. Daguman. 2 points. Back to Tablon. Tablon na yun. Nagalan ng bola. Score. Lalo na ito. Waray na score. 78-87. 10 to shoot. 6 to shoot. Makidato, 2 minutes. Sumalpal, may tawag na foul. 24, that is Luntaw. Meron si Luntaw. Tao, dua. Luntaw, that's your second personal foul. 3 team fouls. Free throw ni Makidato. Pasukan mo ng pukol. Patod ni Dato. Ano sa gilid? Hoy, boss. Shout out, shout out. Pangalawang pukol. Ginabas. Nakuha ngayon ni Luntaw to Pastor Montis. Pastor ngayon nag-dribble. Binibantay ng tablon. Binigay kay Dumalaon. Boss Roy, ang ganda ng moves. Bastos moves. Oy, may tawag na foul para kay Tablon. That is Pastor Montis. Pastor, that's your second personal foul. Warning for penalty. Harvester. Pero na si Pastor. Dua pala. Dua pala, Pastor. Dua. Ano ba ang bilin? Dire pa. Warning pala, warning. Warning pala. Ayan, bosong play na tayo, mga kapatid. Sa ilalim, bulsa, wala tapi ka nakuha ni Boss Roy. To Daguman, dribble, pull up. Bang! Waldang job. Ang ganda ng moves. Ayan, umahabol ngayon ng harvester. Luntaw sa step. Kimitan ng board. Back to back para sa harvester. Nakuha ang board. Pinababa ang bola. Hindi ba tayo rin tablon ni Montis? Tablon. Acrobatic shot. Wala na. Wala ni Pastor Montis. Binigay ngayon kay Wahingon. Wahingon. Binigay kay harvester. Aguman. Time out. Time out. Rasio. Wala na kang time out ha. Pwede mag-time out. 300. Di pa. Warning, harvester ka mo. Warning for penalty. 2 team fouls. Rasio. Remaining time. 5 minutes and 28 seconds. 5 minutos, 28 segundos. Ano size? Ano size? Waray pan? Pwede 35 na tipaig bro, pero 34 pa was waray. Oo, tipaig bro, 34. 35. Discount. Ha? Puli na rin. May discount doon basta mga family. Kailangan. Iba-iba ang sapatos sa phone. May natitig nila. Ay na. Kaya pa na namin. Oo, pwede rin. Oo, pwede ito. Mapili ka na sana. Hindi rin itong pausan nung lens at sugat nila. Ito, makakapitan mo pa. 10 years old pa. May na nasa. Ayan, bawsang play tayo mga kapatid. Guades! Wala tanapin ng Guades ngayon. Ibigay kay Makidato. To Makasa, may tawag na po. Sabi ni referee, Louie, traveling! Bawal na paglalakbay. Time out! Time out! Tutu! Ayan, bulang yun ni Mr. Wahingon nagharap pabasan to Daguman umihit, nagharap pabasan 8 to shoot. To Luntaw, dribble, pull up, bang! Para yun na. Ayan, nagawa ng matitindino. 1-on-1, Makidato, binaba ang bola, binigay ngayon kay Guades. Binigay kay Makasa, may tawag na foul. That is Mr.
Wahingon ngayon, nadala ng bola. Wahingon. Nagdi-dribble. Wahingon. Wahingon. Ang ganda ng pasa. Magandang resulta. Yan ang sinasabi ko. Best communication is planning to fall, meaning you're falling to fail. Kaya po luwasan kasi sa gilid. Sobra nagawa ni Wahingo. Binabang bola. Ito na po ang magdedesisyon. Wahingo pumihit. Bang pasto luntaw. Wala. Daguman. Lamang na po ng dalawa. Tatlo. Makidato to Dulsa. Ang ganda ng pasa. Maganda ang resulta. Ayan, bola ngayon ni Wahingon. Wahingon nag-dribble. Binatay ng tao. Napunta ulit yung Wahingon. Binatay ng Dulsa. Napuan. Ayan. Time out. Wala na. Time out! Ato si Boss Roy. Si Boss Roy na ito. Balik sila! Si Boss Roy. Si Roy nga. Ito si Boss Roy. Time out. Balik sila, Bebo! Pinapausa, duman! Sapa. Juan, ano rin na? Kaman waray. May oras, Leo. May dapa. Yan na, okay na time out! Butin! Ano ka ba na tubig? Kira kasi kan, kabuk kasi kan. Shitty daw, shitty. Ha? Continue ni John, 17 days lang kini. Tapik lang. Tapik man la dito ang 17. Mana sa rawan sa kanila pagtabok. Sige, pagtabok. Coach, sumatay ng player. Ay, Harvester, wala ka mo 1 second dyan para makapatukan niyo yung bola ha. Kay 17 na lang, 17 shot clock. Ibig sabihin, may nakam 1 second para magtabok sa iyo bola ha. 1 second lang para may tabok. Kaya tapik. Ito na lang pasa. Harvester, may nakam 1 second makatabok ka niyo bola ha. Kay 17 lang, 17. Naurin lang pagpindot. 1 second pagtabok. 1 second. 1 second pagtabok. Last touch, Harvester. 3 minutes and 30 seconds. Ayan, nakuha ngayon ni Dorsa. Dorsa to Juarez, wala. Tapikan na kumalit ni Juarez to Makidato. Makidato na sundot. Napunta na yung Makidato. To si Potri. Wala. Tapikan na ko ni Wahingon. Wahingon na yun nag-dribble. Oy, may tawag. Jump ball. Pabula pa rin ng Harvester. Technical. Number 24, technical foul. Position, John, ano doon? Technical, 1 shot para sa 11. para sa iyo. 3-11. Dira na. Madiri. Pagkuro na. 3. 3-11. Ayan. 3 minutes and 11. Bulasan. Harvester. Aro, Balyonaro ha. Nadata 24 second shot. Sub! Substitution. Sino? Sub. Durua! Doroa, pahinga muna. Mag-sub na rin din sa management. Malayo na. Kung may sub, pagaling sa management ha. Kay mag-orin na kayo. Close fight. So, yan. Bola ngayon ni nakuha ni Wahingon nagti-dribble, 14 to shoot. Paul Pastoy dumalaon, pumipilit. Turn around to Daguman. Wala. Nakuha pa rin ni Dorsa. May tawag na foul. Number 20. Ano John? Sino foul? Number
24. That is Patapat. Luntao, warning. Penalty. 2 minutes and 50 seconds. Ay, saan ko meron? Hindi tayo uno. Ayan, lamang na. Isa. 2 minutes and 50 seconds. Dumalaw ngayon na di-dribble. Binabantayan ni Dulsa. Nabitawan. Ang taon na di-dribble. 10 around shot. Bang! 1-2. Nakuha ngayon ni Makidato. Binabang bola lini. At may tawag na foul. The shot is basket. Foul on number 24. That is Luntao. Goodbye! Karawatan. Bola ngayon kayo. Boss Danny. Kera Chismosa. Bola ngayon ni Sid. Ang madalang bola. Binabantayan ni Ana Bizo. That is 14 to shoot. 12 to shoot. 10 to shoot. 8 to shoot. Na bola doon sa pag-hit. May tawag na foul. That is number 9. Pushing foul. Ana Bizo. Penalty. Ana Bizo. That is your warning. Unang bobol para kay Dulsa. Ano po Dulsa, last shot para sa kanyang charity line. Pinukol. Wala na naman nakuha ni Boss Roy. Ibinaba ang bola. Boss Roy nag-dribble. Linahabol ng dalawang tao. Boss Roy naghanap ang pasahan. Nakuha ngayon ni Makidato. Reverse. 1-2. Ayan, bola ngayon. Ana Bizo naghanap ng mga pasahan. Nakuha na naman. Makidato, Makasa. Combination wala. Nakuha ni Daguman. Binabang bola. Ibinigay ngayon kay Dohaingon. May tawag na foul. 14 to shoot. Bumalaw. Pumipilit. Ano tawag? Traveling para ang Boss Roy. Okay, tapusin mo na yan. Substitution. Dumalaon, sir. Makidato to Dulsa. To Sid. 14 seconds to shoot. 10 to shoot. 8 to shoot. Maki. Wala. Pasok na naman. Ayan, bola na ni Dorua. Binabang bola. Naghanap na pasan. 2. Pastor. 1, 2, 3. 42 seconds. Tatlo lang ang kalamangan. Nakuha ni Magkasa. Stepping on the line. 36 seconds. Tatlo ang kalamangan, 36. Ayan, bola ngayon. Dulsa. Nakuha ni Sid. 25, pare foul. Duwan ba naman? Nice. Pasok na yan. 1, 2. 19. Nakuha pa rin ni Sid. Pare na sa flag ha. The clock is off. Ako po, sayang ang 3 points ni Pastor. Muntik na. Shout out. Okay. Lamano. Ano? Okay, congrats sa atin ng Dauga. Ang winner is Harvester. Score 97-102 in favor of Harvester. Good luck. Thank you and congrats na itong mga winners. Ha?